Joti Kosong Ciri Gumagarot Ohan Saton Khaye Sadid Kaisa Rastro Sal Khayen Asal Bisi Kolokma 184 জন রাজা সাওই গোবাংমা হানি বড়রা বাই চফা খাইয়ে চংতি দিউ ফাইয়া অহানি বড় মানে অহানি সামক সয়ে চিরিতি প্রাসারা অমাহাইকাই जों मानसुगैमानिया चिनि हाव बुनि साराव फायो जोंनो चिनि हानो सेगै मुसुगै जों बिपदक लायनानै चिनि हानि बागै जों दाइसा अ हानि मालिकनो दाइसा सभा खायनानै होनानै जों दिनै मानसुगैमानिया तामनि बागै जों दिनरो ग्रेटर टिप्रालेन सानिमा दं Nijini hawse niji se kabo dami klaima tomo o hani khaksa seno bagai chigine tini o damino kabanga boro sate gamni mano tangai nijini hanoba bunyo bagai kani klaika tabu sawi thaka andai sorkari khatawo 100 জন নিচিমো 31 জন কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল ঠিক ঠিকই যদি লেখায় থাকায় जों सरकारा 20 জন আছে এই দংশিনা বলি লাগে তাবু পুস্কাঙ্গে 2026 যদি না সেন্সাস লাইকাঙ্গাই লুক গণনা কাইকাঙ্গাই বড় লেখা কাঙ্গাই আজ হয়তো সন্তাই কমিটি 31 নি ইয়া খাইবা जों 18 थां सौहैबाय जों देताव सिंनाव दे एबे देबरमा मानसिनि बड़ टिप्रासार देबासाय दमनि महनपुनि हाय हयताबो जेनेन बांमानो जबनि बागै जों कमाय थांनाय ओ कमाय थांमानि सोलायबा चिनि हानो जों जबा खाय चिनि अखारो उ थागिनां सामानि चिनि हानो साना थांतनि उरपातिका दांगानांका जों आप्रो जेल खानाव प्राय 11,000 মতো বড় সবজাক সারা ত্রিপুরানি জেল সাগলিয়া আদাগাও আঙ্গ খরচা সবজাক অমাহাই খাইয়ে চিনি বড় জেল বুজামান থিবেকা নগ থাঙ্গি থিজা তাবুকো গোবাং নকনি পুতুলি পেয়া সরি আমি দমাই অবর নকালতে নকাইনে দিন ওদের বিষয় মুই যে রেলে মনো ওদের বিষয় মনে কর শুধু বেশ শিখে লিখে দাও Omni kecil di sini ibu problemmu, sutra omno cil, mutak naik. Hekai kabut cendero, ni kau nanti cah terus gimana? Nur dalam rumah buka, noni kecil emang tunggu. Ni busano, nenglekat berhentai susah di saat ini kerana tunggu. Hekai kabut nengjudi bono naik to di mayan jakai, judi kaham lain jakai gerak sama di lawan di jakai. Satu baik kayu kanai rombi buri kini busakon dino. Ini emang untuk kumpulungan. Apa ni bagai tahun sebelum masuk deh, tahun kumpul yang ada di bawah. Orang raja ni bisinggo tahun sebelum ada cakap kebang satu pelan lagi tu, bagi bisinggo boleh di second list macam tahun TBS company, CBS ini kata tu, bidal tu di por lagi apa kau pelan ni yang tunggu. Jadi ada betul kan singgah tu mana ni nak? Saya kata ini di dino amat kusau. जे ताबुनो कुइला चिनि बुवाग्रानि दैफांबाय जों कोनो दिनाव जों खोनायाखौ जे हिन्दुस्तानी कम्युनिटिनि हयते फरायसा फरायनाय खायनाय बुजारि खायने कोनो राजनीतिक बुजारिया ना कांग्रेस बुजारिका ना सीपीएम बुजारिका ना बीजेपी बुजारिका एकमात्र टिप्रा কথা তিনি বরং দিবই বরং নুনিশুনি বরং দিবই বরং কখনো Assembly was happening bagai ini jeng surmawa 46 Assembly Constituent tua jeng candidate kita mau kata lain mamu kangen jadi nanti dia uli kok jadi jeng mana candidate tua jeng jang randi tahu kalau bersalahnya di bagai jeng hang itu jeng kacau main ambil kok persalah tanai karena ada Assembly jada observa angkat orang anu dia pun kacau begitu tahu seluruh dekat Mia aro ambaso
wansi elaka meeting ka. Ar kamu ka je BJP ni je kunino candidate kora khalaicha. Ab sobita buni bo Hindustani bo miya nije Tipramotha nirikino paisaka angka BJP khalai dia. Karon Tipramotha na ekmatra Hindustani rono borom dikasini Bubagra sutrang ini sini ko kaya. Omtike wansa roni ko kabang tahu khai ko Myanmar ro kana kabang mothani সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মণিপুরি মুসলিম তাই বিভিন্ন ওবিসি কমিউনিটি বড় বুবাগারনি বাইমালাयै যিনি দফানো হামজাগা खबरमोजों मा खोनानाय मा थानाय दिनै बुबाग्रानि बिथिंखै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड सान ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानमानि मानोना आमाया जेखौ जों बुइनि बिरुद्धे जायगा बुइनि माइख्लायनो बुइनि माइख्लायनि माइनो सेग्रेसिनि माइख्लायो रेडि आमाया जों भारतनि संबिधान ते 2 ते 3 दाराव स्राय स्रायकै सिनजाबि दङ जे जेकुनु जाति जेकुनु दफा जुदि बिनि निजिनि हावनो bo kemana naik tunggu kai nijini hauno bini recamu musamu bini kokthai kothma bebas na kemana naik tunggu kai a jatiro a dofaro a hani busaro borok nijini odika sutre borok total kaisa rajyo sanai mano hai di bagino tini bubagrani leadership sing Greater Tigray sanlai tunggu जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड सानमानि शुधु चिनि बाइथां हामनानि बागैया जों त्रिपुरासा हानि बुसा हानि मालिक जों हिनिसे जों दिनै बानसै थानानि बागै दंगै थांनानि बागै चिनि बुसा बुतै बुसुनि कगनवान सुबिनाव जों जेसाखेपानो जों गोदान राज्य नांगौ जों महाराज समनि आमाल जेफोर त्रिपुरा हाजोआव 184 जन राजा जाय थाखा आदराव राजतन्त्र दंमानिनो दिनै गणतन्त्र जों भारतबर्षबाय मार्च खाय भारतबर्षबाय हाखा 1949 दिनै जों बरफ गोबां दंमानिनो दिनै बरफ फिसा थांमानि बागै फायदि जोंहा दागा गोसा कुफुर कर्म गोख्रां हिनलालिया बेबादनो जों थानसाखै बुबाग्रानो लगिरिगा हिनिनो दिनै अमाहायके दिनै अरब गोबां आदिव जानजारि राजनैतिक बदल हानजामानि खालायलायगोना हायपानो दिनै बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै तामनि बागै फायका हाय जों थांजानो नांनाय दिनै बुबाग्रानि नाहार बुंतामो बेबादनो जों थानसा बुंना नांनाय थानसा खरै जों गुबुननिखौ खारबाय जों फाइटिं खायदा गैया हायखायबा दिनै जे राइट दंमानि दिनै जे भारतनि संबिधानाव इन्डियानि कन्स्टिटिउसनाव जे जों अधिकार माननानै आबो जों थानसा खरैखै जों मानिया जों लायखांनाय गोदोमा साल सिगां जेफोर जों एडिसि मानियाखौ त्रिपुरा हाजोआव रिजनेल पार्टी एबा आन्चलिक दल TUJS hamani chimnu ka 1967 ni chimi borok आंदोलन खालायलायखा चबाक खालायलायखा गोबां borok जेलाव थाखा बुजा खा कका आनिसला चल ककमार मेर borok साइखना दिखा